Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Disisiete minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Agaw na Biyernes, Pitsa 27 bulan na Marso taon 2026. Pasensya kilad karakol na say advertisement. Anyan tabun-tabunan la. Nasa'y komersyal yung programa tayon Orly in the morning. Kantabay tayo technical side, Randy Castillo. Say amigo yo, your one and Orly in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray balasubas matatakawid gobyerno. Inaro balot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Maabig, magayaga, masayaksak tan masantos ya kabwasan. Balang sinansakay pinablin dumaringal na sayan na programa. Uy lakumon, yawatan na kayon masiglat, maaligwas, tan mabisbiskag kumon, iraratay amin ya ula-ulat na partilaman nyo. Duman-duman o mabiskag suulat, tapyano agka na bulnat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Antoy ibabagan ng Secretary si Auntie Claire Castro sa ikwanto. Nakikita niyo kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginagawa ng gobyerno para sa ating bayan. Aya at ipapasiguro da at ating agagimira ay papasiguro at publiko yasay gobyerno at watan ya maples. So, aksyon to, ya nanang iraratay potential impact na sa grabing tensyon the Middle East. Nilira satay
supply ng oil products. Atan so ipapalapag ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Malilinaw, clear. In kwanto ya walara at ate gagimira so ginawan na warning pasakbayla at sararayay suppliers tan ipapalapaglaya aya at nayarin naupot laratan at sayay bulan na Abril o dino Mayo. Kanyan kwanto, nanunang ng tayo kuno, no panon tunong galaw sa gobyerno. No panon, ya karakalay gagawin na gobyerno at saray umbalay. Inyarum to ni, ya amin ya saray ahensya na gobyerno at man ko-coordinate iraraya, man tutungtung ira. Pantutungtungan so airport, saray alternative sources na fuel, ya araya na yarin na pangalaan, kasi nga bansan Canada, Russia, tan South America, o dino America. Mantutulungan kuno sa bawat ahensya. Atan na watan, ya nanangnang yumutla, ya halos agla kuno uno ugip. Si Secretary Garin, talaga nagamakaugip. Taag tuanta so ipalapag to. Ta sa ibabagalante, sa ibabaga, nan ibabaga ng Presidente Marcos, normal labat so sitwasyon. Sa ipapalapag ng anti-Claire, ang kapoy crisis. Pero, atagtagay so presyo na gasolina. Una atagay iray presyo na saray basic commodities, singasay bulas, imatagay atampol, na sanlasos siyang 200 pesos. So 25 kilos. Gasolina mas lalo. Karo man labat. Nampurtang at ate gagimira. Imabot la at 150. Ang halaanda kasi na otorisasyon iraraya so gasoline station ya mangitagay na untan niya presyo 150 per liter. Samantalang ang gapuni igaganggan na Department of Energy ada saraya tawalan nira sa ibabaga na presidente tayon manunong sa supply na gasolina. Sa ibabaga balat na sekretaryo tayo dyan. Hangga pula sa pangalaan tayo na uputan timot lang at sararata LPG gas. Aglaong bayag. Minsan da ibaganatan. Amay-amay sugagawan dan kurang. Iner. No jalabat la ed lokal, halos ang kapoy nanangnang mo. Ya libreng sakay. Araratay ayuda, manatalaran nira. Pantawid pasada program. Alagarunda ni iraraya. Idalantilan idalan sirin ed ayuda. Akin agtayo sirin na uputan. Agata na uputan sa gobyerno. At pangitor na sararatay ayuda at si pangiitoran dalabat mat na ayuda pinili. Panon timot laay. Hanggang manuntan wala rin trabahom no kapiranggot mat suswildom kulang kulang itan at gastuson
Numambilang gad sakit pamilya, limara. Sa nasawatan, taluran anak, limaratan at sakit pamilya. Kulang itay 20,000 at sakit bulan. No ang gapulay aroma diskartim, mangkurangas kala. Igagang ganda tayo, ya manulot na balkas, pero watan iran manlilikat. Sa ititiputan tayo, anto susolusyon, ya makatulong at umbalay. Aratay alternative iran solusyon pinablimiran dumiringel or long-term solution agtayo antano anggad kapigan na sumpalya agnigim mapo actually kung talagan mandundun lan mandundun tani wala lara tayo tatawagan tayo na worst case scenario. Worst case scenario. Panuntulano ang gapulay supply gasolinan unsabi adbansa. No naupot lata ibabagan vapor stock. Panuntulano ang gapulay kuryente. Tula kasi gawin tayo ay atan unsabitan unsabiraratan at atiga gimira arayan senaryo talagan nagawatan at antunatan gawaan na gobyerno tapyano aya at agmet na irapan yaman sakbat aso umbaloy si katira at ate gagimira ya mairap iya panagbilay wala tayo at sa tay tatawagan tayon below poverty line. Mangkurangas tila, paanong tularaya arumayoy. Ni kaskasan lara tay tricycle driver. Kaskasan lara ya kabyangan na saray PUB driver. Aaraya na iidan ira na say ayuda. Paanong to'y aroma sektor? Paanong tura may aroma sektor? Yasi nga saratay ambulant vendors. Aray kabyangan na sare managbaluto, managtulak na kariton. Antoni, aray na ning malabat, ulak dya estasyon, kabkabwasan, amay-amay la, iraramay badyaw, atipon lara dya Rizal, manatalaran na luganan, ay unlalara kanya-kanyang destinasyon, no iner so pangkeruwanday limos. Pangkeruwanda tate nga gagimira. Nganang nangyuratan karkarsada. Nanang nangyura. Kabaluyan. Yaon lugan ira sararatay tricycle anto jeep. Haon lugan ira sararatay jeep. Yaman palimos. Anto'y gagawin na gobyerno satan.
Wala ta sa programa na gagawin na gobyerno nilira saya at ating gagimira. Dakdakal. So nanunang ng mutan. Ay talagan na mipipiligro ya sitwasyon mansabat na sararatay luluganan ya awi-awit da kalamor iramay anak da ya pataktak agaw anto sugagawa na tati gagimira na gobyerno saraya. Leron sinta, merong isang ina, dala-dalay bunso, dun sa kalsada, sa bawat sasakyan, lumalapit siya, laging nanghihingi, itong konting barya. Wala bang gagawin ang lipunan sa tulad niya? Mga batang payat na nagdalas sa kalsada, laging nanghihingi, laging umaasa, hanggang kailan ko siya makikita. Tatlong isang tuka itong buhay ngayon, tatlong beses kumayod, laging walang tulog. Tatlong klaseng trabaho, lahat ginagawa ko upang buhay ng pamilya ko. Halingin mayroong isang ina nandun sa kalsada kalong-kalong niya ang bata. Nanghihingi ng limos kahit kunting barya. Panon tularatan na ani pinablimiran dumiringel. Saksaki nila ba't ita na, subibid lang tayo. Dagtada apo, ngagpalpalama. Nakunati Ilocano. Antoy remedyo. Antoy programa. Antoy alternatibon solusyon. At saya'y mandenden iya problema. Ito'y nagawala ay survival of the fittest. Ula tayo lokal. Anto'y gagawin na saray kabyangan na local government unit within their respective area of responsibility or jurisdiction dararatan. Bawat syudad, bawat munisipalidad. Anto, so gagawin, wala ray contingency measures ya ipapalapagdan na gawin da. Singasaratay pangisibel, bawal sararatay aktibidades apigaralan na balay ya mangi papaway o mangi iter na saratay memorandum ya iiter at saray kabyangan na saray barangay officials kada balay araya at ati gagimiran nilira at satay memorandum circular met ya i-issue na Malacanang ibabawal irepan organisa na saray aktibidad, fiesta, anniversary, basketball tournaments, community gatherings tan aron nira tapyano makagimper tayo kuno at enerhiya tan resources lapulante da sayay naliklik na tayo ya gyera crisis awit na satay gyera ditan the Middle East kanyan
wala ratan niya klasin igaganggan na saray kabyangan na local executive. Ditan balay na bayambang. Walay memorandum at ya inisyo ng Mayor Niña Jose Kiambao. Linggayen, wala mo't so inisyo ng Mayor Iday Castañeda, Siyudad na Dagupan. Wala mo't so selective iraya inisyo. Ya ipapalapag iran panggimper. Executive Executive Order number 9, kautusan na nagtatatag ng mahigpit na hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, gasolina at tubig, pagpapatupad ng mga pulisiya, austerity, pagre-regula, regulation ng ilang mga aktibidad at paghihikayat sa publiko at pribadong sektor na makilahok dahil sa kasalukuyang kalagayan ng enerhiya at ekonomiya. Baloy na kalasyaw, wala mo't itan, ya igaganggan, ya pantipid at saratay enerhiya, ditan baloy na kalasyaw, panlimita sararatay activities, ya piyesta, tan arumniran na gatherings, araratay kabyangan mutla, saratay trabaho opisina, lapulantid sayay nagagawa, ya energy crisis. Jabali na bayambang, lapod sayay patuloy at tensyon niya nagagawa the Middle East at say LGU na bayambang say kwanto at watan sumalat iya monitoring tan preparasyon kasabay to niya at manggagawa na pulaing estratehiya no mambilang mas grabe ni so sitwasyon. Tapian na napasiguro yasay kapakanan na bawat bayang banginyo. Ang gaman walay magarbo ing grande tan malikat ya piyesta na baloy ya unsa sabira iraratay sikat iran artista, bigating artista, antayo mo't lalante. Artista mo't ay si Mayor Niña Jose Kiambao. Ditan balay na bayambang. Natan, lapulantid saya aarapun, yakipapasan na sa bansa tayo natan, ya wala tayo da crisis sa tatay gagimira. At pansamantala ya kalun irarata yung kakabalag ya aktibidades nga satay street dance presentation tan kalutan concert. Street dance presentation excuse me, tan kalutan concert at may tatawagan tayo ya Malansi Festival. Ya tinaon-taon itan, ya malikot, ya isisilibra, balay na bayambang. Sa ikwanto at ayan kapistaan natan, ya unsabid sayan manuntumbok iran agaw, at sa ikwanto, ang ating kapistahan ngayon ay may mas malalim na adhikain ang makapagbigay
ng 35 bahay kubo sa 30 pamilyang bayambanginyo na nangangailangan ng bagong tahanan at panibagong pag-asa. Kanyan asahan sa kabila ng mas paiyak na selebrasyon, nananatili ang malasakit at determination. So, amay Pistay Balay 2026 at ating igagimira, kansilado itan. Kansilado. Ya ayalanti et piano na dan na sa oportunidad. Dakdakil ni ya programa ya gawo ito. Okay, idaladat tayo itan. Da kaaruman niran na paliwawad sayang programa tayo. Tadakil ni. Wadtan iran na bali-bali met. Yung mga itor na sararatan niya pulaing. Orly in the morning. Wala mo't iraramay kansila anda. So arom niya kapistaan at barangay pero amay pakalmo anda. Agda ka kansila unitan. Ituloy datan. Orly in Diba? the morning. Makakalmuan lang ti. Nung negosyante ka mat lang ti. Di amay iyaligwas na negosyum. So nanang mo. Amay pinanabang mo. So aanamutan mo. Orly in the morning. Ayabalo tayo, ni Duma, ditan ada balay na kalasyaw at ating agagimira. Ni Duma-Duma, so ginawa to ditan. Ang gaman untan, walay igagan-ganto, ya kautusan na nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa bayan ng Kalasyaw at paglimita ng labis na mga gawain sa panahon ng mga piyesta at iba pang pampamamayang pagtitipon, kabilang ang mga gawain sa mga tanggapan dahil sa pambansang emerhensya sa enerhiya. Samantalang bayan ng Kalasyaw ay tradisyonal, nagdiriwang ng mga piyesta sa barangay bilang bahagi ng mayamang kultura, pamana nito na nagtataguyod ng pagkakaisa, turismo at lokal na aktibidad pang-ekonomiya, bukod pa sa iba pang mga pagtitipon na nangangailangan ng panggamit ng kuryente at produktong petrolyo. Dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan at ang epekto nito sa supply ng enerhiya ng bansa, sa utos ng Malacanang, naglabas ng kautosang eksekutibo bilang 110 noong Marso 24 na nagdideklara ng pambansang emerhensya sa enerhiya. Ang Memorandum Circular bilang 114 na inilabas din ng pambansa sa pansamantalang kalihim na si Secretary Recto ay nag-utos sa lahat ng ahensya at sangay ng pamahalaan na mahigpit ng ipatupad ang mga alituntunin sa pagtitipid ng enerhiya. Mabawasan ang epekto ng krisis sa enerhiya. Alinsunod sa memorandum, ang kagawaran ng Interior and Local Government sa bayan ng Kalasyaw ay nagpapatupad ng mga hakbang upang matugunan ang masamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mapaalagaan ang mga taong bayan. Okay, antig ginawa at ati igagimira na Mayor Eda Baloy na Kalasyaw. Tinawag to iraya kabyangan na saray gasoline owners. At tinatawag to raratan. Ya akituyaw at ating nagagimira.
sinusulatan to iraraya sa gasoline owners. Karuman, wala supaknaan, ya pinirmaan at bautan na local government na Kalasyaw, pangidaulo ng Mayor Patrick Kakaramat at intermet ya otorisasyon na kabyangan na sangguni ang bayan ya pangidadaulo na sa Vice Mayor or Presiding Officer. Walay Memorandum of Agreement ya pinirmaan at bautan na sararaya ya gasoline owners tan local government kabyangan metlararatay wadtan iran na stakeholders aray sektor na singasaraya so transport tantuda organisasyon bali-bali aya kanunutan bali-bali ya programan ginawa at ating agagimira kimaraw na discount at sararayay gasoline owners areman ni negosyo na gasolina aray kabyangan na gasoline station sa wadtan mismo ya kabasi at bali na Kalasyaw discount para at gasolina tan diesel at sararayay sektor na tuda dumaralos tan arumnira at atiga gimira ya umbali ditan o sektor ditan at bali na Kalasyaw. Discount at kantidad na mga 2 pesos siya anggad 3 pesos kada litro. Aga kasi bahalag ya tulong latan. Aga kasi balbalag at tulong itan at sararayay kabyangan na tricycle drivers and operators or tricycle operators and drivers association TUDA. Pero walay kondisyon tutan kailangan ya rehistrado tay tricycle mo o kailangan walay prangkisa to aliwan kabyangan iratan so kulurum. Prior at satan ya approval pirmaan na satay Memorandum of Agreement nan Marso 8 o Marso 7 yanggad Marso 11 sinusulatan to iray kabyangan na sararatay owners na gasoline station singa mangi bitla tayo na sakay at sararatay wadtan ira Sintrom, Petron, Shell, Caltex o dadakal iraratan, di ba? Tunira may wadtan iran na gasolinaan ya wadtan along the municipality of Kalasyaw. Unaan niya ginawa lapulanti sayay nagagawan na kagira ditan at bittao jad kakulangan na supply na saray petroleum products at sinusulatan tularaya sa managers aray kabyangan na gasoline owners ya itdan na prioridad ta siyempre dyan lapod sama na agawa wala ray out of stock o wala rin ng kapot, wala rin aglaman lako, wala rin rasyon labatla, tingi-tingi labatla. Anto'y ginawa to, sinusulatan turaratan, yaitdan nyo na prioridad. Aitdan na prioridad iray sektor na dumaralos, siya sikaras, husakay at sararamay, talagan na apiktuan na sayay intagay a presyo na gasolina, lapod si karat manggagamit met na sararaya ya petroleum products at pangipabatik na saratay traktura, irrigation pump, araratay transportasyon at saray ani tan arumiran produksyon.
ya araya at ibiyabiyahi malapod uma ya awitan at merkado. Sayan sektor, susakay at saray talagan naapiktuan. Ya lapod satan, kimmerew na tulong. Irarayan sektor kaibalay tuda. Tapyan mitungtung at saray lokal ya kumpanya na petrolyo. Ya abulo yan irarayan sektor na dumaralos, tuda, at bali na kalasyaw, ya makasaliw na gasolina. Malapod sa raratan niya gasoline station, taunong sa may kuangkulante, walay shortage, walay out of stock, walay aga mangilakula. Si ginawa at sa municipal agriculturist at mangitor na certification at sararatay dumaralos. Ya mangipanagnak, ya sikara at talagan dumaralos at bali na kalasyaw. Piano makala na untan lara ya gasolina at sari gasoline station. Nan isyura na satay certification. Pero nung karuman, akituya watati gagimira at saray owners na gasoline stations, ya akipaknaan suwa kabyangan na local government unit na Kalasyaw, pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat, tansang guni ang bayan members, pangidaulo ng Vice Mayor Kevin Makanlalay, nang pipirmaan ira karuman. Yamangiter ira na 2 pesos yang gad 3 pesos ya discount para at sararayay kabyangan met na Tricycle Drivers Association tansara tay dumaralos tan arumniran sektor yamang kakaukulan na saratay petroleum products pinablimiran dumuringan provided nya wala provision tutan ya sararaya ya kabyangan na saytuda at rehistrado raratan su tricycle da franchise holder aliwan kulurum. Antoy kasalat tutan at sararaya ya kerew pansamantala na sa local government tax incentives met at sararayay gasoline stations. O you see? Nanggawan na pulaing ate 3 pesos. Ya discount mo per liter ay balbalog latan no mga laka na 10 litro bilbilang 5 litro 15 pesos lang tampol 10 litro 100 mambilang 5 litro at bawasan mo na 3 pesos luga 3 times 5 tapos no 10 litro 3 pesos di 30 pesos la, di ba? Balag latan. Ya discount at ating gagawin na balag metlan tulong. Sa pangalaan to balat, no inermay kolay barangay mo or barangay tan adjacent barangay yawaman iman su gasoline station di man labat ira mga lamot iraratan ya kabyangan na sa tricycle drivers. Noon bilang sa kolay gasolinaan at watan at nalsyan aramay taga nalsyan tan aramay asingger at saratan na barangay manggasolina met diman at nalsyan. Alangan met sa ulakan ni diman at barangay bunlag. Barangay bunlag. Good morning manayad. Kinan na long time friend, my long lost friend, barangay captain Maynard Paragas. Good morning. No ulakan ni walakad poblasyon, ulakan ni Sirin Diman at barangay Bunlag or barangay Makabito. Amang gasolina, impractical mo itlama na may akar mo nila ba di ma mangkukonsumo ka la. Mangaliw ka man, umpawil ka mangkukonsumo ka la mo. Pero dyan labat la vicinity.
ano iner ka barangay at watan su gasolinaan or abay na gasolinaan ditang ka mang gasolina, di ba? Tanula aliwan ni arawin nilaan mo impractical mo tlatan. Imbis siya makatubo ka mangkukonsumo ka. O subaman taloy pisos kabaluyan niya discount. Agmuni gabay. Ha? Agmuni gabay itan. O. Bahalag lang tulong para sa raraya so kabyangan nasa rayay Tricycle Operators and Drivers Association o Dino Tuda. By the way, alapod sa raratay ayuda may amay so nanuneng kuya singa negative ya reaction da at sa raratay ayuda ta sa requirement na bat kuno kailangan at lisensya ay paano tungot na lisensya mo't labat yung panang namumalaba late lisensya may makala kay ayudan kung may ipapasada mo ay luganan mo ni talagang tricycle driver ka kailangan talaga rehistrado iraratay tricycle agmet na yari iraratay unregistered tricycles operating without a valid franchise or permit. Interon bansan Pilipinas tan igaganggan data na tating igagimira aratay kulurum tricycles or unregistered tricycles operating without a valid franchise or permit. Ulitin tayo, interon bansan Pilipinas tanyaloy sa problema aglabat na i-enforce strictly iraraya na kabyangan na say Chief Executive or Local Government Unit lapulantid politics of patronage. Agtugabay yawalay napasakitan to agtugabay yawalay napabarungto ya butante kanyan ito tolerate dararatay kulurum papaulyanan dalararatay kulurum yaaya balbalag so disadvantage tutan aliwalabat ya kakumpetensya na saray kabyangan na legitimate franchise holder aliwalabat ya competition sulaban tutan in case of accidents or antukaman lara tate gagimira nagawa walay disadvantage tutan at pasahero tansay driver no araraya at illegal unregulated araya at agta safety at sararatan aliwakan safety kabaluyan kanyan si kayo raya tateng aratay anak yo ya unuurong at sararatay iskwilaan kaya unlulugan at sararatay tricycles bilin nyo raratay anak yo ibagayod si kara ya nuunlugan ka nang mo may tricycle ya walay sticker to decal number to importantitan agyo ibabagan nuunlugan ka nang mutay tricycle ya walay prangkisa to kanto agto natalosan maugawitan agtuanta ng tuti prangkisa ando kinin paliwawa at satan kanyan si ibagayo noon lugan ka kailangan nang mo may tricycle ya luluganan mo walay decal number to o dino walay sticker to siya bibilang LGU Kalasyaw ya kakarga so sticker at tricycle ditangka unlugan ditangka unlugan aga nayari ya ibangat tayo sarate anak tayo or sika tayo mismo at unlugan at sararatay kulurum ira ya tricycle taararatan niya unregistered tricycles operating without a valid franchise or permit walay peligro at sararatan anturaratan niya peligro at ati gagimira significant safety legal and operational both
disadvantaged passenger tansay drivers lapud sararaya at illegal, unregulated, tan aliwakan safety ditan. Akin at aliwakan safety at sararatan ya kulurum motorcycles. Ang gapoy insurance coverage tutan. By the way, tatangguyuran kayo ng Mayor Patrick Karamat, si Kayura ya tricycle operators and drivers. Ya ipa-registered yu raratan so tricycle yo, yala nyo prangkisa, taitdan to kayo na satay free insurance coverage. Oh, you see? Balbalag, ya benepisyo so iiturtod si kayo. Discount yo ada saratay gasolina, krudo. Numambilang, wala ni so insurance coverage yo. Akin at importante, itay insurance coverage sa tatay gagimira. In case, in the event of an accident, aray passengers or pasaheros at sararatay kulurum tricycles at anggapoy insurance protection nyo. Nairapan kayo naman claim na sararatay damages pinablimiran dumiringal. Orly in the morning. So malinawitan, no anggapoy insurance coverage yo in the event of an accident, aray pasaheros at sararatay kulurum tricycles at angga po so insurance protection nyo. Paano kan mang claim natan? At saray damages, saray sugat-sugat mo, laumod si driver, laumod si operator. Sige pa, di another burden ni. At si kararatan, may papasada aklabat, sir, madam, may baboundary aklabat, kasi anyo aklang, kapi kwartat. Oh. Pero no wala insurance coverage tutan, ibatan la. Na insurance, no pigara, bilbilang mat. So, na iterdamot. Ya maka minus at sararatay gastusan. Anthony, no kulurum, siyempre, paulyanan muraratan, saan ka po may tatawagan tayon proper maintenance. Maslak itan, lock, open lock proper maintenance, tan maminsan aratan overloaded, or no maminsan araya imamaniho na saramay anggapoy lisensya o anggapoy training to ni yamam maniho dakdakeltan nananang nangyutan kada kanto ugaw-ugaw ugaw nira minor de edad mampapasadalara araratan ang kapoy lisensyada at ay tatawagan tayo na ken temporary driver's license. Aliwan lisensyata na tati gagimira. Aliwan lisensya sububumbunan dararatay minor de edad. Nukulurum, siyempre, overcharging, wadtan iraratan. Agdatan tumbukan iraratay required irandika per metrics. Siyempre, kulurum kalante. Kanyan na sa igawon dararatan man overcharge ira at sararatay pasahero da iignoran dararatay establish fare structures. Paano mo natan ireklamo na overcharging itan? Saray common tricycle drivers amay-amay iraratay violations tan dapat yan na multa iraratan.
Nukulurum ang gapoy accountability tutan. No nagawa so aksidente. No batik so driver nairapan kay na-identify so driver o dino operator or owner at satan niya abitlan kulurum tricycle taangga po sa official records tutan at local government. Oh, you see? Kanyan angga po'y accountability na sararatay drivers. The accountability tutar ay batikan to kala, ibatikan to la may luganan to, tutar kulurum agnumot lang na trisitan. Kanyan sa importante, si Kimet yakabyangan na law enforcers kailangan strictly enforce or implemented iraraya sa ordinansa. Kailangan so immediate apprehensions with penalties at sararayan drivers. Nayarin sa penalty tutan at suspension or revocation na satay driver's license. Nanunang nangyutan, ararate kulurum irang, gano rate public utility jeep, tricycles, orang gano single motorcycles, no ang gapura ratay certificate of registration or ORCR, no walay mang kakandak na checkpoint at highway or inner kamalaya, pasan niya mang kandak na checkpoint, nanangnang na sararaya so mamomotor or tay jeepney driver itundada so luganan da, diba? Untundara unlasor ire pasaheros akin at untundara takulurum may luganan da habang waman iraramay mangkakandak na checkpoint itundada suluganan da. Kanyan si kayo buat natan niya pasaheros abala ed si kayo raratan, di ba? Mananap ka, man transfer ka na luganan mo. Kanyan dakil sunanunang ninyo aking kasi ipipirag-pirag da raratay motorsiklo da. Dakil sunanunang ng kutan niya single motorcycles ya ipirag da, itunda da. Taangga po'y official receipt, angga po'y certificate of registration or rather angga po'y lisensya na saratay watan iran mamamaniho. Tagdamot na yarin urlun iraratan no aliwaran mobile or not moving vehicle iraraya. So anti-accountability da no wala aksidintin nagaway. Ibatikan da kayo. Si katutay purpose no akin ya si kayo at pampaparehistroen tam pangaalanda kayo na sararatan ya prangki sayo. Kasi nga natan, wala ray ayuda. Wala ray ayuda ya iter na gobyerno, pigaratan 5,000. Panon kam makahalanatan na sararatay ayuda no kulurum si ipapasada matricycle. Tas ay requirements. Natuda, yung mga isasubmit na sararatay kangarananda at DSWD o dyan local government requirement daratan franchise holder aliwan lisensya lang bungat. Kanina babasa at sararamay reaction. Violent reaction niya sa itutulda the local chief executive tegda pakala na ayuda. Ano ang gapoy prangkisa aga manunong hindi po sapat yung lisensya lamang. Taniwad tala si ibabagak lanti disadvantage na sararatan niya kulurum tricycles or kulurum ira ya public utility vehicles. Number 1
atay tatawagan tayo yano nagawa so aksidente ang gapoy insurance protection nyo. Nairapan kayon mang-claim na sararatay damages or injuries. Dagdagal para ratay common na violations. Aliwalabat ya sararatay related traffic rules and regulation, franchise registration, kaibaladtan, so driver passengers interactions, Anthony, reckless driving, overcharging, operating without proper documents, numan bilang walay atilak mo ay nangkablin kagawaan mo bilang ditan tricycle yan niluganan mo ambulanta anto man so atilak mo katilak kay laptop sa pitakam na plug sa may niluganan mong tricycle man-report kad pulis paano mo natan ya ipalapag sa may kinay report mo anton tricycle sunilugan mo ang manta angga po ang manta no anto raramay decal numbers to kanyan importante importante yan lulugang kayo sa raratay tricycles nang ninyo wala ramay stickers datan walay number da tandaan nyo man i-memorize nyo man tan wala ray tricycles aya rehistrado no araya rehistrado wala ray permit da walay ID da ya kasabit ditan ed loob na sidecar nanang yuraratan kanyan natandaan yura in case of untan iran wala ra so natilak yu na balang yu natandaan yura magano yuran anapon tawala so station daratan amin niya tuda wala so station daratan kanyan antam ninor so pananapan mo at sararatan tan natandaan mo aliwalabat ya sararatay tawagan tayong franchise walay color coding ni nga sararayay tricycle unit pag unitang gabay mainumay mo na almo, mainumay mo na trace, diba? Pero no kulurong tan, ibatikan to ka, agmulaan ta. Laut lang, ang mura kabat yan niluluganan muraratan. Andi bali lang natilak lamay tricycle, basta gana uril may driver. Paano mo na trace natan, no siya pa'y owner, tan operator to, tan taan mo't akarehistro, kulurong lang te. O ando kailatan siguro ya paliwawa tayo, ha? Kanyan na ditan, nuni parehistro yu kumon, iraratay tricycle yu, walay prangkisa tutan, makala kayo na discount, makala kayo na ayuda. In-anticipate tulan tampulitan, untan dapat proactive, so sakaya manuuloy. Arawin wala laray contingency measures to. Kanyan watan. May salamat kayo. At walay mayor yu ya talagan manununot na pangkaabigan nyo. Ya amin, ya kabyangan na sarayan apektadon sektor. Aliwan siya nga sarate arom, ya chief executive, pero Rosbino siya say nununutan to, no panunton makalmo. Panunton makapannegosyo. Aliwan makatulong at sarate constituents to nagayangan para dyan sikatun niya. Hatan may tatawagan dan kwartatical, kabawatical.
Akabawan tulay responsibilidad to kanyan natitikil kila. Kabawatikil, wartatikil si katula balay manitikil na kwarta gawatula. Pero Los Venos, malinaw lata nawa. Kanyan ditan antay bali na kalasyaw di kiniraratan may dibutante ratan dibutura, diba? Relihiyoso ratan tatawagin tayo na patronda si Senyor Divino Tesoro si katutan at ibabagaramot lang ti walara su milagron na nature na satan niya abitlan santo. And by the way, aki tuyaw iraya kabyangan na Senyor Tesoro officers kinan Mayor Patrick Karamat pangidauluan in Madam Dunya Lourdes Fernandez, di ba? Ani single live fiesta na bali na kalasyaw no bulan na Mayo. At wala rayan memorandum ya austerity program. Basta sa importante walay patak. Walay patak. Aliwan patak kaya mampatak kay kwarta hindi. Aliwan patak ya Patrick Agustin Karamat andi. At satan ya patak atan may kinda tato gagimira panalangin at tiwala alay kay Kristo. Patak. Or either panalangin at tiwala awa ni Kristo. Patak. Although sa mga idadaulo mo dito at bali na kalasyaw, patak. Patrick Agustin Karamat. Patak matnin sinsay programa to parad aligwas tan arangkada na kalasyaw. Kanyan si kayo, kailangan obligasyon nyo patak-patak kimot. Magpatak din kayo ng pawis. Hindi yung umaasa na lang palagi. Mabanal. Kanyan na anto ka man lararatan niya tuksik na lamalaman nyo, anto ka man lararatan niya lilik na inyo, lapulantid sa nagagawan crisis, talaga na stress kayo, untagay iraratay blood pressure yo, untagay iraratay blood sugar yo, kanyang kailangan nyo, so pau di arco capsule, tapiano, umbiskeg, iraratay immune system yo. Tasatay pau di arco capsule, mampanormal na blood pressure, tan blood sugar. Amin, yasaratay toxic na lamalaman nyo na kalitan, tan umbiskeg so immune system nyo. Namambilang ang sakit mo't iraratay lamalaman nyo. Ula-ulat yo, anto ka man lang klasin ulat yan sakit itan. Ya wala na rayuma, arthritis, mangkilat-kilat iraratan, mainumay itan mo't yan natambal, basta mampuyok kayo. Imasahiyo tay pau liniment. Agad nyong mararamdaman ang ginhawa na nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract. Kaya walang aw sa pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman.
Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Binipiray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Nala po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong. Ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco,
Mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need. All in one place. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Naglunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Medical at Dental Mission sa Sabtang at Batan, Batanes bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar. Gumamit ang ahensya ng AI Portable X-ray Machine upang mapabilis at mapahusay ang pagsusuri sa kalagayan ng mga pasyente. Layunin ng programa na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa ospital at klinika.
nila at mabigyan sila ng agarang serbisyong medikal. Ayon sa PCSO, patunay ang inisyatibang ito ng kanilang patuloy na dedikasyon na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fairtrade Permit Number R1-009 Series of 2026. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan, at mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Only in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, panangipatuloy na programa tayo early in the morning, kay Bay Lisensya so
amigo your one and Orly. Orly in the morning. Kay public service, supaman so akadukdok at samay lisensya ng John Lloyd Orhida Rolyoda. Naplagto ko ditan at barangay Tebeng. Okay, good morning. At kinang barangay Kapitan Gomez ditan at barangay Tebeng. Agawad Magsano. Si amigon na Joey Daroy. Siyo paman so akadukdok ditan at barangay Tebeng. So lisensya ng John Lloyd Orhida Rolyoda. Nayarin iteryoladya at station ta si Katila so tawag imano at si Katunya papasabitan ng amigon Lawrence. Aray kakanayon kabalus-balusay linawa na Merna Fernandez Paras si kato su andilad bilay tansay bangkay to watan ad anulid mangaldan ditan ad Ryan Funeral Home Chapel sa itulur to nabwas ad oras na alas 7 nakabwasan sa misa ditan ad St. Thomas Aquinas Parish Church tansay pangipumpunan jaed Mangaldan Cemetery. Panawagan mo tan na Benedict Dumayas, Benedict Di Oro. Sa ipapabagato, si Antito, Merna Fernandez Paras, so andilad da bilay, tansay bangkay, wadtan at barangay Anulid Mangaldan, at Ryan Funeral Home. May laramay atabun-tabunan su kangarananda at sa una-unaan niya basak iya ng chat at si amigo Bads Vidal pero wala tabun-tabunan lararamay kakaibam sarag yun ihabol nitan si amigo Manuel Omani Zambrano ditan at Chicago USA ano ko tabunan na tampol. Kula basa may message mo, amigo na Manny. Piulit mo lamad, ditan at Chicago, USA. Si Sophia Matias, ditan mat at London. Si Daily Narsagaray, ditan at Japantal. Japantal manaya, sukulanto. Si Rodolfo Fernandez, sa ikwanto, nagawa ko no, sulibot na Jesus Nazareno no Martes Marso 31 at alauna nangaram ungga po so libot at arap na nipo paunla kuno at katedral o sarasarang mulatan Rudy talimukur ka la paarap ditan malapon nipo yung naanggat ka katedral talimukur kan manakar tapi ano idasal mun unabig late salim Arnel Ladia Roberto Nimer Ron Tandok Ben Joby Ben Jubillanos Marlon Rosal Rusty Divera Jamie Torrio Glory Sanchez Maramba Maxi Soles JJ Gamboa Master Sarlo Gonzales si Jolens Antipolo, babatin tore pamilya Tilio, Pachico Balios Titan at Poblacion Weste, si Jipold Sandoval Mario Ico, GM Balesteros Cristina Ocampo, Cecilia Morante, Romy Sabala,
Nilda Peralta, Lynn Coronel, Ernesto Musada, Teresa Cornel, Dio Valdez, Renato Jubillanos, Ambi Cantago, Joel Sampaga, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Good morning, Mat Manaya, at Kenan Sir, Tony Oy. Si Rom Ballesteros Antinerio, si Jerome. Itan Eda Bugalyon. Akala mo makakaliber ya milalamay, kaya nga pularay obituary. Ya ipapawit mo natan. Bawat segundo may Armando dita nagkanawalan. Sa ikwanan Rodolfo Fernandez, untam mo kumon dapat sugawon dadya eda dagupan niya singa ginawa na tanad balay na kalasyaw ya marakap sa patakaran na mayor da kwanan Rodolfo Fernandez. Roda Bernardo tan si Rodora Bernardino, si amigo mampaparaan nagamampapalikas, former barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inawa yaon sa Bintampol ditan da balay na barangay Salaan Mangaldan. Patrick Molina, Marites Soriano, Raimundo Dizon, Benedict Di Oro, Ariel Bandong, Servando Palma, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, Irenyo Velasquez tan si Wilma Cabico, Jeric Oviedo, si Maki George, Magdalena Rabago, Pat Molinaong, Agnes Ramos, okay, kapawiladya eda Pilipinas, nalapulad man ed Hong Kong. Marakaptan, habang bata ka pa, mag-travel ka. Mag-enjoy ka na. Enjoy life. Kailan ka pa magta-travel kung di ka na makakalakad? Wala rami nababansag tayo yaman ta-travel. Mamisan, aka-wheelchair ira. Agda na enjoy. Supanturda. Kanyan, habang mabiskig kini, habang ugaw kini, mantur kayo. There are 100 or 1,001 ways to travel or a place to go. Dakultan. Jean Magsano, Jorge de Vera, Ariel Bandong, si Meg Villacorta, shout out daw sa nagmamagaling na kapitana Dora the Destroyer ng Banawang Kalasyaw. Ay, nako. Dora the Destroyer. Ay, by the way, ay, dakil sa nababasa kita niya ipapoedad social media singa LTFRB, singa LTFRB, may prangkisa nasa Kayaluganan, ya karehistro ed LTFRB, wala may tatawagan dan kabit system ed satan. Wala tatawagan dan kabit system ed satay LTFRB, prangkisa na luganan. Pantutungtuan timan lang lamang sa prangkisa nasa tricycle dita nagkalasyaw. Wala ratay jad social media, personalan lay batikusan datan, kulkulan da ditan ed barangay Banawang, kabit system la sa pantutungtungan da ed social media. Kanyan itatawag datay Dora the Destroyer kuno ditan. Nako, antulaya. By the way, wala issue ditan. Banawang. Atay Banawang Barangay Hall in report dala DNR San Fernando La Union. Anayarin na nulunis tila mutlatan na singbatan takulang tila na oras. Good morning, Mat Kenan Victor Castro. Kanyan Meg Hobis Villacorta ditan ed barangay Banawang Kalasyaw. Bagam sarate ka barangay mo talaran nyo ta singbatan tayo tay isyo nilirad sa tay barangay hall ya katapo ed Banawang mismo.
Anyan no tuputan mularad tanay, ay, gilararami babali, kanda, ngitan, papakalyutay ngaran nandun ho si Acosta, at sa may arko ya indunito, natan say balos, paikal damot late barangay Hulyo, kay illegal, kanda. Ros Doria, malikot kuno ya mandurngel, natan, si Nanay Anet, say kwanto panag-awat natan kuno may panag-awat na saray edad 90 ya makawat na 10,000 balot ja ed isteja. Ano sanyo yung laditan, 10,000 mutanay, maong nunay danda kayo sararatan niya edad. Ano yan, may jag kabandaan ko suuntan ira ya edad, wala laray inaatoy ingon at edad na 91, 92. Wala mo't ni rin mabilay, 91, 92, wala ni 90 la. Ang gapumot ni nawat da, ay singa benepisyo, malapot sa raratan. Ya diba, 70, 80, 90, yanggad san lasos at makalaka na sa raratay benepisyo. Si father ko, iti la, ang nga po ninawat to. Sabi ni Marites Soriano, sa kinder po 600, sa grade 6, 700 po ang babayaran sa school. Sana po 300 lang po sa dami-dami ng kanilang mga students. Ay, balba, alaga kwartan talagatan, pero anti ibabagan, ti igagangganda, dip-ed, bawal po ang contribution, solicitation, at anumang gastusin sa moving up activities o kaya graduation. Pero agda ital-talot, di ba? Marites Soriano, inorya eskwilaan itan. Si ikukumprin nyo. No, pigaran estudyantitan bilbilang. No, sa estudyantitutan at yan mula 5 lasos o yaanggad 1,000 i-multiply mo tay 700 pesos. Magkano kaya ang makikita niyan? Ngayon kabalag mo na kwartaan daw wala kuno'y donasyon, itermo o da simbaan. Nako, balbalag so aal mo na simbaan, nagmambabayar iraratan na buwis. Di ba palapang da, so contribution. Wala ni raramay underground envelope ditan. Eric Pugal de Castro. Si Mario Tebrio. Ditan ad Pias Mapandan. Amay kukuruan mo na saklay. Inyalan takala na sponsor mo, paalam dya. I-shout out tayo kuno may nurse si Quison ditan ad dialysis center. Tan si Testy Ruby, tan Madam Ira, tan Saray Junior, tan si Junior Villanueva. Inertan niya dialysis center balotoy, Mario. May kukuruan mo ya saklay, da sa may kaibam ditan niya marag sa salito. Inyalaan mi kala na sponsor, sa sponsor tayo, si Kuyang Noli Corrales Diman, Daly City, California, USA. In-chat ko, tanim pawit to la, iman so kakaroon nyo ya saklay. Imbag nagsapa, Ma'am Jenky Alagadan, sa West Central 2, 700 daw ang contribution. Amay-amay tan. So, estudyante dito na Dwi Central 2. Ibabagan na bawal, iraratay bayarin. Graduation, malinlinaw itan. Pero agkwanta no natatalusan na saray,
Superintendent, Supervisor, tan principal suspect. At sararatay solicitation, Department of Excessive Contributions and Solicitations, Department of Extortionists, Corruptors and Syndicates. Mabambanday o ay acronym. Sikat wala tayo pakakala kanya lanang nan Carlito Multicab-Cab Bandung. Mampapaaral mo na anak tutan. Jad bunuan ko anan na Rosdoria, Dekir Labat, Sanlibula o Masuluklan Sanlibo. Tan 750 kuno dita nagbunuan. Ay nako. Pagili karakal o anak kwarta. Nida Mundaris Obispo ditaan at California, USA. Classmate Doris Andales, kumusta ka la? Batchmate tayo at elementarya yaangga at high school. By the way, Doris, walay nagawan na Grand Reunion Homecoming na Pantal Elementary School. Amin, yanan aral ditan. O kanyan calling at saraya kabyangan na batch 1972. Na Pantal Elementary School. At hindi kayo at satan. Na walay registration pay at 2,500 manuusos tila, mangko-contribution tila. Tapi napawil-pawil tayo ilikat ng kaugawan tayo. Classmate, pawil-pawil summit. Numuhatan So, marakapitan. So, tatawag untiran reunion. Tapi aramin nostalgia trip tayo mata, nanunutan tayo. Wala ipupus siyak ng Rollins Hinerian area, Lawrence. Kasi nga Hinerian area. So, pambreakfastan mo. Halagar mo akla, numambreakfast ka mo lamang, isabay mo akla, ay libre mo akla. Nasumpalakla, wala ka dyan bidbox, wala. Mamura so breakfast itan. Order mo may si problema ang parking. Parking, itumbok mo lang sa may luganan ko, nunakal lamay truck. Walay parking tutan, ingkaput tulaba may ken, tantam may security guard ditan, maminsan mangiras ton, may tricycle ditan kanyan, isasara to, ilobo nila bat. Tamang breakfastan ba, bidbox, bali-bali breakfastan dya, may western tan traditional. Good morning! And welcome home, welcome back at Kinan Vice Mayor Edgar Maminta, Bimbaloy, Galila. Itaktak mo Maminta, nalapo di man at China. Sumarakap, habang ugaw ka ni, man trouble ka la. Pero sa problema lang problema, ditan at immigration. Si papaira punda kapwa Pilipino da. Ang babangil yung datuputan, ang babangil yung dana po na dokumento. Paira punda, laut-lano sika at balikbayan. Nako. Say, ipapalapag na mo dyan. Dyan, Dagupan Sports Center. Labi-labi, walay online, talpakan, sabong. Babagaral, subulat. Ay, nako. Agkulap pa niya siya ni Rarayay kapulisan tayo, nung mga ipapalapag police report dararatan. Atagtagay ko ni moral data, ipapaksibdan amin iraratay wadtan iran ken loy lautlat saratay illegal gambling manrid ira na sararatay milalamay
Inato yan, milalamay, wala man susugalad lamay, urulun dararaman, wala man tutong itadabong, urulun dararaman, pero nitan sa online sabong, nitay peryaan, pag yung gagalawuntan, walay pinanabangot satan, nitay huwiting, balbalag so pinanabang da sa atay waiting, si Karay Guerrilla, da sa atay waiting at atay gagimira. Bubu Kisunda, datay waiting, kinagdaratan urulun. Say daycare na dagupan say binayaray daycare 350. Asumpalara ng 17. Isteja Sunanggawaan Idol. Masulok ya 1,000 iray daycare. Ang mupabilay nga ram mo kagawad pero nababasa na balot udakin live streaming. Kantabay ko at technical side, Randy Castillo. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansaka ya pinablin dumringel. Salamat at saratay tiwalayo. Salamat at saratay prayersyo. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.